Halo bos, berjumpa kembali pada channel UB Islah. Lagi-lagi berbagai cara licik dilakukan oleh Bahrain. Timnas Bahrain meminta untuk dipindahkan venue pertandingan dari Gelora Bung Karno ke tempat lain. Dan inilah reaksi dari Menteri Olahraga dan para netizen luar negeri dan Indonesia. Yuk kita simak videonya. That's me. Betul ya Indonesia? Indonesia. Dah bal انت ما تروح. لا انا ما بموت قبل اوان والله ما هي يومي اروح ادني ما تقول بحريني ما يهاب الخطر؟ ما يهاب الخطر لا باكر بس ما قال الله قال تروح تهلكه نروح له Setakut itu kah? هم ما خلوا ديره كما Ini Menteri Olahraga Indonesia. Olahraga sudah memberikan statement resmi di mana kami menjamin Bahrain diminta untuk keamanan tim Bahrain ketika di datang ke Indonesia, sini. insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan. Dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia, harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Bahrain từ chối thi đấu tại sân Bukano của Indonesia. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ họ lại sợ người Indo đến thế hay sao? Cũng một phần là như vậy, Indonesia rất muốn trả lại món nợ đã bị cướp trên sân nhà của Bahrain. Một phần nữa mới đáng lo này, khi 8 vạn cổ động viên trên khán đài mới là lý do chính khiến Liên đoàn bóng đá Bahrain phải viết thư gửi lên nước bạn cho di rời trận đấu sang nơi khác. Chỉ đá tại Bukano thì áp lực quá. Khéo lại dẫn đến điều gì đáng tiếc thì lại khổ. Trận đấu giữa đội tuyển Bahrain và Indonesia đã kết thúc cách đây cả tuần trời, nhưng cuộc so tài trên mạng xã hội giữa hai đội bóng trên không biết khi nào mới chấm dứt đây. Một nguyên nhân nữa để khiến người Indonesia có vẻ hậm hực đến bây giờ, đó là họ cảm giác như những đội bóng Tây Á luôn được hưởng lợi. Kết thúc trận đấu mà cổ động viên này của Indonesia còn chẳng ngần ngại chia sẻ những bất công mà đội bóng của mình phải chịu đựng và nhắc rất nhiều đến tiền, như việc chi phối đến công tác điều hành của trận đấu. Không biết cổ viên này có hơi quá lời hay không, khi thực ra trọng tài nói chung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 96 phút rồi, còn 3 phút bù giờ kia từ đâu ra thì đó mới là vấn đề phát sinh. Và như đã biết được số phận của mình trong trận lượt về tại Gelora Bung Karno, Liên đoàn bóng đá Bahrain đã đi trước một nước cờ rất khôn ngoan khi gửi thư sang PSSI để yêu cầu trận đấu lượt về vào năm 2025 sẽ không tổ chức tại sân Bung Karno vì lo ngại sẽ có những hành động quá khích trên mức cần thiết đối với những cầu thủ của đội khách Bahrain. Đã nhiều ngày trôi qua sau trận đấu giữa Indonesia và Bahrain, thế nhưng dư âm của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đương nhiên, trọng tài Ankaf sẽ là người phải hứng chịu nhiều mũi giáo nhất sau sự việc này. Thậm chí gia đình và bản thân vị vua áo đen này cũng bị đe dọa tính mạng. Đến mức phía Liên đoàn bóng đá Oman là cơ quan quản lý trọng tài Ankaf phải vào cuộc để yêu cầu FIFA và AFC bảo vệ ông. Và không chỉ trọng tài Ankaf, phía Bahrain cũng hứng trọn cơn thịnh nộ từ truyền thông và người hâm mộ Indonesia. Nếu bạn nghĩ Bahrain đang có định kiến với Indonesia sau lùm xùm với trọng tài giữa hai đội thì bạn đúng rồi đấy. Thế nhưng không hẳn là Bahrain nhỏ nhen, mà rõ ràng họ có lý do để e ngại về chuyến làm khách tới xứ vạn đảo. Liên đoàn bóng đá Bahrain cho biết họ đã không thể chấp nhận được những lời lẽ và hành động khó chịu từ người hâm mộ đội tuyển Indonesia. Liên đoàn bóng đá Bahrain bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với hành vi vô trách nhiệm của những người ủng hộ đội tuyển quốc gia Indo thông qua mạng xã hội. Trang web, phương tiện truyền thông xã hội và hệ thống email của liên đoàn đã phải chịu nhiều lời lăng mạ, vu khống, đe dọa và quấy rối. Những điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và không phù hợp với mục đích cao cả của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Không chỉ sau ồn ào này, mà rõ ràng phía Bahrain có lẽ cũng đã ngại hành quân để Indonesia trước đó rồi. Cổ động viên Indonesia vốn được biết đến là những người rất cuồng nhiệt, song giới hạn giữa cuồng nhiệt và quá khích lại rất mong manh. Do vậy, về phía Indonesia tất nhiên sẽ chẳng vui vẻ gì mà để đối thủ tước đi quyền lợi. Trước động thái của BFA, Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI khẳng định rằng trận đấu giữa Indo và Bahrain vẫn sẽ diễn ra tại Jakarta theo kế hoạch. Theo đó, thành viên ban điều hành PSSI, ông Eira Sinulinga đảm bảo rằng an ninh cho trận đấu sẽ được đảm bảo tối đa. Bukan Bahrain takut dengan timnas Indonesia. Dalam game yang lepas Bahrain rasuah wasit, tetapi sekarang mereka nak rasuah FIFA dan juga AFC. Memang bapa. Pasukan Bahrain mahu perlawanan menentang Indonesia ditukar ke lokasi yang baru demi keamanan. Tetapi PSSI mahu perlawanan ini berlangsung dekat Indonesia. PSSI akan membuat surat kepada AFC dan mereka akan menjaga keamanan pasukan Bahrain. Kalau pasukan Bahrain takut sangat lawan dengan timnas Indonesia, lebih bagus duduk dekat rumah,
tonton Upen Ipen saja lagi bagus. So, baru-baru ni Bahrain Football Association ada mengeluarkan statement berkaitan dengan insiden yang berlaku pada tempoh hari. Mesti orang-orang Indonesia tahulah pasal apa yang kena dua sama last minute tu kan. Even sudah pun minit 99, tiba-tiba referee tak tiup whistle dan Bahrain dapat gol kedua. Jadi sejak daripada itu memang social media Bahrain, player apa semua memang kena attack lah dengan orang-orang Indonesia. Jadi Bahrain FA pun mengeluarkan statement pasal benda ni, dan dalam statement perenggan seterusnya dia tulis mereka merisaukan keselamatan player-player Bahrain bila bertandang ke Indonesia nanti. Datang ke Indonesia. Tahu takut, tahu cuak. So dia mencadangkan untuk menukar venue, menukar tempat yang mana mereka akan berlawan dekat luar Indonesia. Boleh pula. So memang banyak betul dia demand. First, dia demand tak nak datang Indonesia. Yang kedua, dia demand perlawanan seterusnya antara Bahrain dan Indonesia tidak diadakan di Indonesia. Bukan di Jakarta, Bandung, apa semua tak ada. Dekat negara lain. Okey. PSSI telah pun mengeluarkan statement menjawab kepada statement Bahrain ni yang dia kata mereka nak perlawanan itu diadakan di Indonesia. Mereka akan memastikan pemain-pemain Bahrain ni selamat, tidak diserang oleh penyokong-penyokong Indonesia lah. So, korang komen pendapat korang dekat bawah, setuju ke tidak dengan statement Bahrain ni? Bagi aku simple sahaja, kalau Bahrain tak nak lawan di Indonesia, mengikut rules, mengikut peraturan, Bahrain straight away akan kehilangan 3 mata. Okay? Kalau dia tak nak datang Indonesia, maknanya match tu forfeit lah. Maknanya Indonesia dapat 3 poin mudah-mudah sahaja tanpa berlawan. Tapi bagi aku, mestilah penyokong-penyokong Indonesia nak Bahrain datang ke Indonesia. Mereka tidak sabar untuk perlawanan ini berlaku, walaupun lambat lagi sebenarnya. Tak silap aku bulan Mac pada tahun 2025. Lambat lagi. Breaking news guys, kalian tahu nggak kalau ada salah satu akun resmi dari sepak bola Irak, yang ini nih, Irak Football, mereka menulis pernyataan seperti ini. Benar-benar lelucon. Mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian mereka. Kalian tahu nggak ini siapa yang dimaksud? Ya El Drama lah, si tim paling El Drama nih, Bahrain Bahlul. Ternyata bukan kita aja yang kesal dan menganggap ini nggak masuk akal guys. Atas permintaan Bahrain yang menginginkan pertandingan melawan timnas Indonesia itu diadakan di luar Indonesia. Benar-benar nggak masuk akal, cok. Dan kayaknya semua orang yang punya pikiran waras itu juga berpikir yang sama. Seperti ya ini, Coach Sintayong juga akhirnya mengeluarkan pernyataan. Beliau menyebutkan permintaan Bahrain ini nggak masuk akal. Dan tugas kita sebagai fans timnas Indonesia terus kita kawal guys. Karena sesuai peraturan FIFA itu sebenarnya kalau misalnya ada salah satu tim yang tidak datang ketika away ke negara tersebut, itu dianggap WO. Otomatis timnas Indonesia akan mendapatkan langsung 3 poin. Sekali lagi respect buat saudara kita yaitu negara Irak ya guys ya. Thank you negara tetangga guys. Nah gini dong. Kita kan serumpun gitu ya. Kita kan bersaudara, harus saling membela gitu ya negara tetangga ya. Jangan gaduh-gaduh gitu. Kita harus saling membela gitu ya negara tetangga. Buset dan nih guys, respect aman negara tetangga kita guys. Mereka membela King Indo terhadap Bahrain cuy. Buset dah, mewah cuy. Emang negara tetangga ini emang mewah cuy. Buset dah, masyarakat Malaysia ledek Bahrain yang takut main di Indonesia. Buset dah, dikatain lemah, belum kenal sepak bola Asia Tenggara. Buset dah, kasih paham negara tetangga kita, kasih paham cuy. Buset dah, Malaysia dengan akun media sosial 833 Football MYS ya meledek Federasi Sepak Bola Bahrain cuy. Buset ya, meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain pindah venue. Buset dah, tuh kemarin aja guys ya, negara tetangga kita aja gitu ya sering gitu ya gaduh-gaduh tipis lah ya, masih berani guys datang ke Indonesia cuy meskipun ada ricu-ricu dikit. Nah ini Bahrain pengecut banget cuy. Mana mentalnya cuy, cuma mental tempe doang guys. Bahrain itu cuma mental tempe doang. Dia dibantu karena apa ya, presidennya ya, kalian tahu lah presiden AFK itu siapa guys. Ya, mungkin mengadu gitu ya, mengadu ke papa gitu ya. Buset, kasih tahu ya tetangga nih, gue baru demen cuy. Timnas Bahrain dihujani sama kata-kata mutiara dari netizen kita. Mereka langsung nutup kolom komen. Akun Instagram wasit Ahmed Afkaf
maaf hilang. Terus halaman Wikipedia si wasit juga udah acak-acakan, isinya kata-kata mutiara semua. Selain itu juga jalanan Bahrain di Google Maps isinya jadi kayak gini nih, berubah namanya jadi ngeri-ngeri sedap. Belum selesai di situ, situs dan akun sosial media sepak bola Bahrain dapat serangan cyber. Netizen komen, hal paling berbahaya di muka bumi ini ketika netizen Indonesia mempunyai musuh yang sama. Selesai itu. Kalau menurut kau gimana? Begini guys, Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA akan mengajukan untuk pindah venue kepada AFC untuk melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Bahrain itu meminta untuk dipindahkan guys. Bahrain dijadwalkan bakal tandang ke markas timnas Indonesia yakni pada 25 Maret 2025. Permohonan itu disampaikan BFA melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh BFA. Pernyataan Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkait perilaku supporter timnas Indonesia yang tidak dapat diterima terhadap Persatuan Sepak Bola Bahrain.